काइसा दफानि सालायमुंनो तयै तिप्रा मथा bodol mohonpur divisional committee ni bwkhaktwi swrang salo Lefunga R.D.block ni video ni thani haste ni montri okra ni phasingna harai deputation rwkha a salo tipra motha bodol mohonpur divisional committee ni achuk phang debbarma te tipra motha bodol ni adong tapos deni logi kwbangma tipra motha bodol ni samung khlainai te naikolnai rok video loli chakma bai malai laiye bini yago salaimung yafarai rwkha a deputation rwgwi CRPF te police bai tipra ni samung khlainai rok borokni salaimungno tयै पुलिस नि बेरिकेड रमलायै दागा लाइखा मथानि सिपाइ रक पुइलाव खे तिप्रा मथानि सामुं ख्लाइनाय ते नायखलनाय रक मोहनपुर विधानसभानि लेफुंगा रुंनकनि खलानि सिमे पुइलाव अंखरै काइसा कतर हिमबत ख्लाइका आ हिमबतक लेफुंगा हाति इंगै लेफुंगा R.D.block बस्कांग फायै मथाक फाइका तिप्रा मथानि E.M.Rabindra debbarma साका दाक्तिके विलेज कमिटिनि चंगमारि ख्लाइना बागै ते रेगानि रांनि मारे गोबां ख्लाइनानि लगिव आ सालनि deputation हनै साका आ पान्डव E.M.Rabindra debbarma no karibo phai manjak phaike Runiel debbarma no khoboi bodol ni kuchuk thaini naikolnai rokbo আজকে আমাদের মূল দাবি হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড পাশাপাশি এই যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন না হওয়ার ফলে ত্রিপুরা এলাকার উন্নয়ন সম্পূর্ণ স্তব্ধ। বিও রিপোর্ট খরাং।